अस्सलाम वालेकुम आदाब केके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद। हजरत सिरे-सवार बैतुल-माल ट्रस्ट बसो कल्याण की ओर से टीबी के मरीजों में राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 19 नवंबर 2025 को हजरत सिरे-सवार बैतुल-माल ट्रस्ट बसो कल्याण की ओर से टीबी के मरीजों में राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें 3 किलो जवारी, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल और 1 किलो फल्ली के बीज है। और ये राशन किट्स हजरत सिरे-सवार बैतुल-माल ट्रस्ट बसो कल्याण की ओर से अगले 6 महीनों तक दिए जाएंगे। टीबी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को पूरी तरह कमजोर करती है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इस कोशिश में हजरत सिरे-सवार बैतुल-माल ट्रस्ट भी अपना योगदान देते हुए राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक और शेयर भी करें। इस मौके पर डॉक्टर ज़की ने भी टीबी की बीमारी के बारे में लोगों को खुलकर बताया। डॉक्टर ज़की ने बताया कि टीबी का इलाज सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। और कहा कि इसके सिम्टम्स दिखने पर बेझिझक अपना टेस्ट करवाएं ताकि बीमारी का पता जल्द ही चल जाए। डॉक्टर ज़की ने और कहा कि इस बीमारी का 100% इलाज है और डब्ल्यूएचओ इस बीमारी को ख़त्म करने के बहुत करीब है। इनके अलावा टीएचओ डॉक्टर अशोक मलारे ने भी इस बीमारी के बारे में बताते हुए लोगों से कहा कि इस बीमारी को डिले ना करें। इस कार्यक्रम में टीएचओ डॉक्टर अशोक मलारे, डॉक्टर ज़की, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर पनित्र रेड्डी, आशा मेंटर श्रीमती गीता, नागप्पा पाटिल, सुरेश शिंदे, जयश्री ब्लॉक मैनेजर, महादेवी के अलावा सिरेसवार बैतुल-माल ट्रस्ट बसव कल्याण के डायरेक्टर, मेंबर्स और लोग मौजूद रहे। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಈ ತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನೇಕ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಲ್ತು ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಗರೀಬ್ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ. ಸೊ ಈ ಅನೇಕ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಂತ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಇಂಥ ಜನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಂಡುಬಿದ್ದದ. ಜೆಪಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ ಇದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಏನು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಮೊದಲೇ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಟಿವಿ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಬಂದದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ ಜನ ಏನೋ ಬಯಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಿರು ಟಿವಿ ಬಂದದ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಇವ್ರು ಏನೇನೋ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ಈಗ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಪ್ಲೆ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಂಪಲ್ 6 ತಿಂಗಳ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಟಿವಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿ ಬರ್ತದೆ.